ସେଦିନି ଥରହର ମଥୁରା ନଗରୀ ମହାରାଜ କଂସଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଭୟଭୀତ ପ୍ରଜାଗଣ। ନା ପୁତ୍ର ନା ମୋ କଥାକୁ ଉଗ୍ରସେନ ପୁତ୍ର ମୋହି ବୀର କଂସ। ସର୍ବବୃହତ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋଏଲ ରଙ୍ଗମହଲକୁ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ସେପଟେ ମହାରାଜ କଂସ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଅବମାନନା କରିଥିବା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଦଣ୍ଡ। उद्घाटन करें आमर जी अच्छा सभापति जिलापाल संपादक सुरेश्वर शतपथी एवं ये अच्छा एसपी ता सहित तीनोटी विधायक अताबिरा विधायक निहार महानंद बरगड़ विधायक अश्विनी षडंगी एवं विजयपुर विधायक सनत गड़तिया समस्त उपस्थित थे। समस्त सम्मुख आज रंगमहल कार्यक्रम सब सांस्कृतिक कार्यक्रम से उद्घाटन करा नानादी प्रकार से जे पुत्रर परिचय पितार परिचय से संपर्क जोड़ूला हेले मारिलाली कंस से समय रणांगने हो उपविष्ट एक खड़के करी तारी शिरच्छेदन पठाई समान सदन राक्षस भूमिका आज अभिनय करुली। आज अभिनय करवार उद्देश्य एटा जे दीर्घ दिन बीतीगला पुत्र कंसर अपेक्षा अभिशप्ता देवराज इंद्रंकर ज्येष्ठ पुत्र अर्णकसेन नौश जिते अर्कपुर देवराज इंद्र पदर अधिष्ठित हेले मोर माता इंदुमती को से देखा चाहिए। मोर माता सती देवी को जिते से बंद उद्देश्य रखी खोजी सेतिकी बेले से मते बाध्य करिथिला एवं मु ताकु भय करी मोर माता सती लुटी स्थान देखई देइथिले एवं सेतिकी बेले मोर पिताश्री देवराज इंद्र मते अभिशाप देइथिले मूर्ख राक्षस होई जा। पितांकर अभिशाप रे मुदुमिल राक्षस होई जमुना कूलरे गोमत पर्वत शिखर रुचि रही। राजभवन रंगमहल दुलुदुली रसरकेली संबलपुरी आदिवासी नृत्य संप्रथा संचार घोड़का वाद्य ताले ताले झुमुछन्ते दर्शक और कलाकार। सेपटे राजदरबार रे कारागार रे श्रीकृष्ण जन्म श्रीकृष्ण को नहीं वसुदेवंकर गोपपुर को यात्रा उग्रसेन सह भेट बिजुली कन्या सह मथुरा को प्रत्यावर्तन कार्यक्रम अनुष्ठित होइतिला। चौदिन साक्षी रखी अनंत आकाश साक्षी रखी इंद्र चंद्र वरुण कुबेर साक्षी रखी शपथ करी तब सम्मुखरे गोटी गोटी समस्त संतान को अर्पण करी शंकर वसुदेव हाँ पिता महाराज कंसंकर आदेश रे राजकटुआल कर्तव्य संपादन करुथिली मथुरा राज्य रे। एही समय रे वसुदेव देवकीर अष्टम प्रसूत संतान को नहीं जाउथिले गोपनाग्र धामे जानी न पारिथिली मुहि पथ रोध करिथिली मथुरार सेही पथ मध्य से समय कहिथिले वसुदेव हे पिता चिन्हि न कि पारुछ मते मुही तुमर जामाता आ जहाकू नेउची से हेउचंती देवकीर अष्टम प्रसूत संतान। प्रकृत रे देवकीर अष्टम प्रसूत संतान हेउचंती स्वयं नारायण
আজি রুদ্ধ কারাগারে অষ্টম পুত্র নিজে স্বয়ং নারায়ণ জন্ম হলে আও সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে বসুদেবଙ୍କୁ এই নির্দেশ দেলে যে অষ্টম পুত্র রূপে জন্ম নেইছি মুই পুত্র জন্ম হলা মাত্রে নকরি বিলম্ব এই বর্ষর হব করি তার জরিরে ঘেপি ঘেনি জীবক পরাক্রমত্তে সেই সময়ের নন্দ যশোদাঙ্ক করে কন্যা এক হইছি জন্ম শুণ বসুদেব পুত্রକୁ অর্পণ করিব তো এই যশোদাঙ্ক করে আও সদ্যজাত শিশু কন্যাକୁ ঘেলি আসিবু তুহি মথুরার রুদ্ধ কারাগারে যাଉଛି মই বর্ষর মুখরিত রজনীরে গোপন মধ্যে। ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମହାରାଜା କଂସ କୁବେଲା ହାତୀପିଠିରେ ବସି ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମଥୁରାନଗର ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ମଥୁରାନଗରରେ ଲୋକମଣ୍ଡପ ପଡ଼ିଆରେ ରଙ୍ଗମହଲ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ରାଜଦରବାରରେ ରାଜକୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋଏଲ। ସେହିପରି 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଙ୍ଗମହଲରେ କଳାକାରଙ୍କ ନାଚ ଗୀତରେ ଝୁମିବେ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ। পবিত্র ভোজ বৎসরে বলি দেলু কলঙ্কর কালিমা পূর্বাচিত কর্মফল ভোগিলু অবশ্য সেনাপতি করে আদেশ মহামন্ত্রী রাক্ষস দুর্মিলার সর্বঙ্গ শরীর খণ্ড বিখণ্ডিত করি ভেঙে দিও শ্বান শৃগাল মুখরি। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀରାମ ବରଗଡ଼ ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କର ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ଇନଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି କି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଏବଂ ରଙ୍ଗମହଲରେ ଯେତେ ବି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ମହାରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଚାଲିବ ସେଇଟା ଦେଖିବେ। ଏଥର ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ତରଫରୁ ଆମେ ବରଗଡ଼ର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବ ସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଆମେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଗତକାଲି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ ରହୁନଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ରାସ୍ତା ଆମର ଚଉଡ଼ା ଚଉଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ଯେତେ ରାସ୍ତା ଥିଲା ତାର 4 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଥର ଭିଜିଟର ଆସିବେ ବରଗଡ଼କୁ। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ବରଗଡ଼କୁ ଆସନ୍ତୁ, ଇଏ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ବରଗଡ଼ରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା। এই রাজ দরবারে পুষ্টিকর রাক্ষসর অখণ্ড প্রতিজ্ঞা মহারাজ অখণ্ড